बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पंजाब में आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंप दिया है। वो किस तरीके से और क्या खबर है? आसिफ अली जरदारी मोहसिन नकवी से शहबाज शरीफ को कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं? वो कौन सा काम जो शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी की मिन्नतें कर रहा है, जबकि मोहसिन नकवी आगे से आसिफ अली जरदारी की डायरेक्शंस का वेट करता है। वो काम जो पंजाब और पुख्तनख्वा में पॉसिबल है, तो वो पंजाब में क्यों पॉसिबल नहीं है? किस तरीके से आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून को डैमेज कर रहा है, ये आपके सामने हम रखेंगे। इमरान खान ने ये कह दिया है कि मेरा ये आपके साथ आखिरी हफ्ता है पॉसिबली, और नेक्स्ट वीक से उन पर इससे भी ज्यादा सख्त वक्त आएगा, या वो गिरफ्तार होंगे, मुख्तलिफ केसेस में नाअहल हो जाएगा, या फिर उनको लंबे अरसे तक गिरफ्तार रखने का फैसला किया जा चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए क्या तैयारियां हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे। ये तीन मेजर चीजें हैं जो आपके सामने मैंने रखनी है। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं जनाब, जो मैंने आप कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। आपको याद है कुछ अर्सा कबल, बल्कि कुछ दिन कबल, अभी जब बजट के बाद जब सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा हुआ, सिंध में भी इजाफा हुआ, पुख्तनख्वा में भी इजाफा हुआ, जबकि पंजाब में ये इजाफा देखने में नहीं आया, तो उसके बाद एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। बल्कि 35% का कहा गया था, लेकिन दरअसल वो जो बेसिक पे स्केल होती है उस पर थी। लेकिन वहां पर लोग सरापा एहतजाज थे कि पुख्तनख्वा और सिंध में जिस तरीके से तनख्वाहों में इजाफे किए गए, तो वो पंजाब में क्यों नहीं किए। जब उन्होंने एहतजाज किया, असातिज़ा इकराम ने या सरकारी नौकर पेशा लोगों ने, तो उसके बाद वजीर आजम के जो मुशीर खुसूसी है मलक अहमद खान साहब, उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात करने के बाद मुज़ाकरात कामयाब हुए और कहा कि आपको हम ठीक है विफाक के बराबर तनख्वाह में जितनी इजाफा हुआ था, उसके बराबर हम पंजाब में भी आपका जो आपकी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। तो इस पर बात खत्म हो गई थी, और बात खत्म होने के बाद मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। जब मुज़ाकरात कामयाब हुए कुछ दिन बाद, फिर जो उनकी टीम थी, खास तौर पर वो सरकारी अफसरान की, वो जनाब चले गए मलिक अहमद खान के पास कि हमारा नोटिफिकेशन का क्या हुआ। तो मालूम हुआ कि जनाब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो नहीं मान रहे, और वो क्यों नहीं मान रहे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो नहीं मानते तो मलिक अहमद खान साहब, शहबाज शरीफ ने उनको बुला लिया कि जनाब बताइए क्यों ऐसा है, मतलब क्यों वो काम नहीं कर रहे। तो ये कहा गया, मलिक अहमद खान की जानिब से वजीर आजम को आगाह किया गया कि जनाब देखिए, हमारी जो मुज़ाकरात हुई थी वो इस बुनियाद पर हुए थे कि विफाक के बराबर आपकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। लेकिन मलिक अहमद खान ने यह कहा कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, वो नहीं मान रहे कि हमारे पास बजट में इतनी गुंजाइश नहीं है। फिर उसके बाद वजीर आजम उनको कॉल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब इसके पीछे दो मुझे वजह समझ आती है जो मेरे अपने एनालिसिस है। अभी यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं पंजाब में अपना होल्ड, और वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं मोहसिन नकवी के जरिए। क्योंकि अगर ये तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, तो चूंकि आसिफ अली जरदारी का ख्याल ये है कि इनको थोड़ा सा डैमेज करे, जाहिर सी बात है फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी पंजाब में जीतना, और पंजाब में इनकी मकबूलियत, यानी आसिफ अली जरदारी ये भी बयानिया भी बना सकता है कि जनाब देखिए हमने सिंध में तो ये तनख्वाहों में इजाफा कर लिया, वहाँ पुख्तनख्वा में इजाफा हो गया, और आपको पंजाब में इजाफा नहीं होने दिया। तो ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर इनडायरेक्टली ये तमाम चीज़ें आएगी। तो इस हवाले से मुझे जो लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ ये डबल गेम खेल रहे हैं, और इसमें मोहसिन नकवी जो आसिफ जरदारी का बगलगीर बच्चा है उसे बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी मुझे मालूम है कि मोहसिन नकवी जो है वो आसिफ अली जरदारी की डायरेक्शन के बगैर कोई काम कर ही नहीं सकता, या कोई काम कर भी नहीं रहा, ऐसा कह लेते। अच्छा, अब दूसरी चीज, इमरान खान ने कल अपनी तकरीर में कहा कि मेरा ये आखिरी हफ्ता आपके पास है, और शायद नेक्स्ट वीक से मैं आपके पास नहीं हूँगा। सब चीज़ें वाज़ेह नज़र आ जाती है। आप आजकल सहाफ़ियों की तज्ज़िये सुने, ख़ास तौर पर जू के सलीम साफ़ी साहब को, तो वो एक एक चीज़ जो मुस्तकबिल में होने वाली है वो आपको बता देगा कि ये चीज़ इमरान खान के साथ होगा, ये नहीं कि शायद हो सकता है, उन्हें कहा होगा। और जब होगा का मतलब फिर यही है कि जो पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं
جو کبھی اے پولیٹیکل ہوئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں تھا، جنہوں نے سیاست سے توبہ کر لی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ توبہ میرے خیال میں ختم ہو گئی، اور پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کو بیچ میں لے کر آئے، ان کے لیے پارٹیاں بنائیں، ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوگی، نام پر اتفاق نہ ہو سکا، کیونکہ ایک نام جو ہے وہ انہوں نے تجویز کیا تھا، ایک نام پرویز خٹک نے تجویز کیا تھا، پھر عمران خان جو ہے وہ نااہل بھی ہو جائے گا، وہ گرفتار بھی ہو جائے گا. یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیسے لکھی؟ سٹیپ بائی سٹیپ وہ کر رہے ہیں، لیکن کسی صحافی میں یہ جرت نہیں ہے. یہ جو 2 نمبر لوگ جو ہے نا، جو کہتے تھے کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے سب، اب آپ کہیں نا، اب ٹی وی پر آپ کہیں، ٹی وی پہ تو یہ آج کل یہ پروگرام بھی نہیں کر سکتے. پہلے 1 گھنٹہ پہلے پروگرام کرتے ہیں، بعد میں وہ لوگ ریویو کرتے ہیں، جب وہ پاس کر لیتے ہیں تو پھر پروگرام آن ایئر ہوتا ہے. اس قسم کی سینسرشپ آج کل ہو رہی ہے، اور ایک صحافی آپ کو یہ بات بتا رہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، جیسے ان کو بتایا گیا ہے، ایک پوری بریفنگ دی گئی ہے کہ جناب اس سٹیج پر یہ ہوگا، اس سٹیج پر یہ ہوگا، اس سٹیج پر یہ ہوگا. تو وہ اے پولیٹیکل کا بیانیہ، سیاست سے دور رکھنے کا بیانیہ، وہ تو گیا تیل لینے، وہ تو ختم ہو گیا، وہ وہیں پر ٹھس ہو گیا. وہ بیانیہ تو صرف محض بیانیہ بنانے کے لیے تھا. اب بھی جناب پرویز خٹک کو اگر لانچ کیا گیا ہے بقول سلیم صافی کے، تو وہ اے پولیٹیکل نہیں ہے، یہ پالیٹکس مزید انجینئرنگ کر رہے ہیں. اگر استحکام پاکستان پارٹی کو لانچ کیا گیا ہے تو وہ اے پولیٹیکل نہیں ہوئے، مزید انجینئرنگ کر رہے ہیں. وہ کبھی زندگی میں اے پولیٹیکل ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ٹی وی پر وہ بول نہیں سکتے، نہ وہ بولیں گے، نہ ان میں اتنی جرت ہے. جرت صرف چونکہ یہ عمران خان کے خلاف ہے تو ان کو کتا بھی منظور ہے. یار یہ جو صافی 2 نمبر لوگ ہیں نا، ان کو خدا کی قسم کوئی کتا بھی منظور ہے، جو بس ان کو کچھ نہ کہے. یعنی ان کے جو اثاثے ہیں، ان کی جو حرام سے کمایا گیا دولت ہے، وہ محفوظ رہے. باقی عمران نہ آئے، نواز شریف چاہے کرپشن سے کرپٹ ترین شخص آ جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس ملک کا کوئی پرواہ نہیں. لوگوں کی امیدوں کو ختم کیا جا رہا ہے. لوگوں کے جو ایک ان کو نظر آ رہی تھی یار کہ کہیں ہم دنیا میں ترقی کر لیں گے، کہیں کمپیٹ کر لیں گے، وہی ختم ہو چکی ہے. تو وہ ایسی صورتحال ہے. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب یہی لوگ جو ہے، اب یہ شہباز شریف نواز شریف کو یوں کریں گے سر، مطلب ہنسی آتی ہے اس کتنے بڑے بنتے ہیں، لیکن ان کی کل اوقات یہی ہے، انہیں یہی کرنا ہے. خیر، بہرحال پاکستان کی سیاست ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن شاید عمران خان کو ختم کر لیں گے، لیکن دلوں میں جو نفرت آئی ہے اس سے نا، وہ نفرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.